आमची 11वी सर्तक आसा होली क्रॉस हायस्कुलाची विद्यार्थिनी बाय अस्मी कोठावळे। म्हजें नांव आस्मी कोटवाळे। सैम ही एक देवान दिल्ली देणगी आनी ताचें राखण करप हें आमचें कर्तव्य। चला तर आमच्या सैमाचें राखण करुया। म्हज्या कवितेचें नांव आसा सैम आमचो राखुया। 5वी चार दोंगुल्लो आमची तांबडीच कित्याक करुया। 5वी चार दोंगुल्लो आमची तांबडीच कित्याक करुया। लावंताचेर झाडां पेडां 5वी साण जागोवया। लावंताचेर झाडां पेडां 5वी साण जागोवया। गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो सैम कित्याक वगडोवया। गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो सैम कित्याक वगडोवया। झाडां पेडां जगोवन आमची गोंयाची सोबाय वाडोवया। झाडां पेडां जगोवन आमची गोंयची सोबाय वाडोवया। धवे फुल्ल दर्या देगेर प्लास्टिकान कित्याक इबाड करुया। धवे फुल्ल दर्या देगो प्लास्टिकान कित्याक इबाड करुया। कुयर कचरो जाग्यार घालून सैम बरो करुया। कुयर कचरो जाग्यार घालून दर्या वेरो बळो करुया। निळाशार उदकाचे साठे आमचे सांडपाण्यान कित्याक साणुया। निळाशार उदकाचे साठे आमचे सांडपाण्यान कित्याक साणुया। सांडपाण्याचेर करून प्रक्रिया गोंयची उदरगत करुया। सांडपाण्याचेर करून प्रक्रिया गोंयची उदरगत करुया। रानां वनां जनावरां कित्याक इबाड करुया। रानां वनां जनावरां कित्याक इबाड करुया। जगुया आमी सैमा वांगडा आनी सैमाची काळजी घेवया। जगुया आमी सैमा वांगडा आनी सैमाची काळजी घेवया। देव बरें करूं।